Paulo guys. Nag-shopping mi si Paulo guys. Oh, nagbuhat pa mi guys. Nagbuhat pa mi guys. Guys, oh, gigutom si Paulo na mo. Pahuway isa mi. Yeah. Snack si Paulo daw. Nangita. Magbuhat pa ko sa akong order guys. Tapos si Paulo gigutom na. Yeah. Nakapalit na mi guys. Nakapalit na mi upuan. Naka-shopping na ko. Naka-shopping. Yeah. Manamig kaon guys. Ako siya ninda doon si Paulo sa gawas para manghihi. Manghihi daw siya. Bisan asa ko, saan ako pagpunta, si Paulo, nandito lagi. Yan. Moments. Ja, die geht so draußen. Ha? Magst du Pipi, Schatz? Ja, gehen wir draußen, ne? Wir gucken draußen, Schatz. Wir gucken draußen. Yeah, we're cooking draußen. Punta muna kami sa Bikiray. Bikiray pala. Dakok Schatz, ah? Yeah. Kalimutan ko magbili ng tinapay. Si Mama talaga. Di Papa, isunda Schatz. Okay, sa Paulo oven na. Okay, sa Paulo oven na. Yeah. Sa Paulo oven na. Moment, ipusin sa niya nato. So, Paulo oven na. Apa moment. So, langsam. Bleib unten. Bleib unten, Schatz. Ja. Das keine Angst. Okay, bleib unten, na? Und dann Mama ist da, na? Oh, bleib. Okay, hopp. Ja, good job. Come here. Come on here. There, Papa. Ay. Papa here. Papa here on the side. Nagtaka si Paulo. Asa siya pa doon? Nagtaka si Paulo saan siya pupunta. Nag-shopping man mi. Yeah. So, ganun pala yan. Lalabas na kami guys. Punta na kami kang Papa. Yeah, pipi na Paulo. Very good si Paulo guys. Kasi wala dyan siya nagpipi doon sa kuan. Wala siya nangihi sa... dirita shots. Yeah. Dari mi Paulo. Labang mi Paulo. Labang mi Paulo. Yeah, malabang na mi Paulo. Agoy, ginoo ko na aman daay na gikuan. Naaman daay na. Uy. Ngato na mi sa Papa niya, guys. Ato may Papa, guys. Yeah. Dire mi nag-shopping mi sa sulod. Yeah. Amo Paulo. Nag-shopping amo Paulo. Mangihi siya, mangihi. Yeah. Dito guys, nagbuhat ang among Papa. Lakaw-lakaw pamigamay. Nein, Schatz. Nicht so Leute gehen.
Next suloy tigin ba? Yan, malapit na kami kang papa. Among papa naghuwat lang kay nag-shopping mix sandali. Ayaw ni Paulo magpaiwan. Yeah. So, I think papa is here. Bukmal di papa. Mo di papa is. Ah, that is under the side the shots. Papa is under the side. Yeah, the papa is under the side. Labang pa mi guys. Maghuwat pa mi sa green. Yeah. Maghuwat sa green. Yeah, green na, green. Green na. So. Yeah. Kuha si Papa dito guys. Asa siya nga plat. Asa siya nga parking. I don't know. Hindi namin makita ang Papa niya. Hindi namin makita ang papa niya guys. Saan siya guys? Sabi niya downstairs. Wala naman ako makita sa downstairs. Tingnan natin doon. Wala. Das untin di papa. Down di papa. Down. Nawala ang among papa. Patayin muna natin. Nawala talaga. Hindi namin mahanap ang papa namin. Saan na si papa? Where is papa shots? Okay guys, bye guys. Hindi namin makita ang papa niya. Nandoon. Doon si papa. Nakita na namin. Si papa. Nakita na namin guys. A moment, shots lang. Some shots. Si Paulo. Dugay dyan naman nakita ng papa ba? Yan, ang papa. Dili pala siya nag-parking. Kamal. Uy, amo papa. Amo papa. Nada papa na mo. Aray, Paulo. Langsam shots. Langsam shots. Come here. Nada papa here. Yeah. Yeah. Rami, alam na ni Paulo. Come here. Come here. Yeah. Whee!